नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले हसरत जयपुरी साहब का एक शेर हम आपकी नजर करना चाहते हैं। हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था, हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो गैर की बाहों में आराम से सोते हैं। इसी शेर के साथ हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हमारे पास एक अहम जानकारी आ रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री शशि पांजा ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बच्चों पर और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो हिंसा हो रही थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। इसके ग्राफ में काफ़ी हद तक कमी आई है और इस रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। आइए हम आपको इसके बाद दिए चलते हैं रानीगंज से हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। रानीगंज के पंजाबी मोड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए कुछ लोगों की तरफ पंजाबी मोड़ पुलिस की नजर गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 बाइकों पर सवार थे 6 लोग, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये 6 लोग बिहार के कटिहार और बरौनी के रहने वाले थे। इनके पास से सोने और चांदी के पॉलिश चढ़ाने वाले कुछ उपकरण और सोने और चांदी के पॉलिश चढ़े कुछ गहने और कुछ संदिग्ध चीज़ें बरामद की गई। कुछ सिम कार्ड भी बरामद किए गए और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इन चीज़ों को बरामद कर लिया गया और आज इन 6 को आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां से इन 6 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলবো আমি এসে তারপর আপনি মুখ দিতে आसनसोल और झारखंड के बॉर्डर एरिया में स्पेशली सालानपुर इलाके में सादे पत्थरों की तस्करी काफी जोर शोर से की जा रही है। ये सफेद पत्थर निकाले जाते हैं जमीन को खोदकर, जमीनों को अंदर तक खोदा जाता है और खुदाई करने के बाद सादे पत्थरों को निकाला जाता है। इन सफेद पत्थरों की तस्करी की जाती है और दूसरे प्रदेशों में भेजी जाती है। इसकी वजह से राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन इस तरफ देखने की फुर्सत न तो प्रशासन को है न पुलिस को है। लेकिन पुलिस ने आज एक कदम उठाया है और एक वाहन को यहां बरामद कर लिया गया है। सालानपुर इलाके में सालानपुर पुलिस ने एक वाहन को बरामद कर लिया और इस वाहन में काफी संख्या में सफेद पत्थर लादे हुए थे और इन पत्थरों को ले जाया जा रहा था गंतव्य स्थान पर, दूसरे स्टेट में ले जाया जा रहा था, जहां अवैध तरीके से इसकी सप्लाई की जाती है। कहते हैं ये पत्थर बहुत ही कीमती होता है और ये सरकार की जागीर है, लेकिन इस तरह से तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है, लेकिन इस पर सही तरीके से एक्शन लेने की जरूरत है और इस कारोबार को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार को इसमें काफी हानि हो रही है, राजस्व की हानि हो रही है।
এবার একটা অ্যাঙ্গেল কর। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, आसमान छूती जा रही हैं इनकी कीमतें। रसोई गैस की कीमत भी आसमान छूती जा रही है। इसके खिलाफ आज पश्चिम बंगाल स्तर पर तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन किया। विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के पुतले भी कई जगह फूंके गए और नारेबाजी की गई, जमकर नारेबाजी की गई। हमारे पास सबसे पहले दक्षिण 24 परगना से खबर आ रही है। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने खबर भेजी है। दक्षिण 24 परगना के बारुई पूर्व इलाके में भी यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया। यहां के स्थानीय विधायक विभाष सरदार की अध्यक्षता में यहां आंदोलन किया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है इसके खिलाफ यहां आवाज उठाई गई और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। যেভাবে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের আজকে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে 2014 যেভাবে আজকে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমরা যারা পড়াশোনা করতে পারছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ দেবে। 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকার তাদেরকে ঋণ দেবে, দিয়ে তাদেরকে সুবিধা করে দেবে, দিয়ে সেই সব আজকে আমাদের আপনাদের বাড়ির সমস্ত যারা বাচ্চারা আছে, যারা পড়াশোনায় ভালো, যারা উচ্চশিক্ষার জন্য যারা পয়সার অভাবে যারা শিক্ষিত হতে পারত না, তাদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাদেরকে শিক্ষার জন্য সহায়তা করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিল যে দুয়ারে রেশন দেবে। আজকে আমরা দেখতাম যে আমাদেরও সকলের সম্মান আছে, আমাদের বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের সম্মান আছে। সে আমরা গরিব হই, আমরা ধনী হই, আমরা বড় লোক হই, আমরা রাস্তায় ব্যাগ নিয়ে, একটা খাবারের ব্যাগ নিয়ে আমরা রেশন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা লাইন, রেশন দোকানদার ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখতো, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখতো। দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদেরকে 1 কিলো চাল বা 1 কিলো ডাল বা 1 কিলো গম দিত। আমরা সেই ব্যাগটা যখন দিত বলতো যে আজকে রেশন দোকান খামখেয়ালিপনা করতো, বলতো আজকে দেবো না, কালকে দেবো, কালকে দেবো না, পরশু দেবো বলে আজকে আমাদের সঙ্গে রেশন দোকানদাররা একটা সাধারণ মানুষকে একটা অসম্মানের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। যে আমরা ব্যাগটা যখন যেরকম ভাবে মুরগি মতন তার চাল ডাল দিত, আমরা সেই চাল ডাল নিয়ে আমরা রাস্তায় হেঁটে আমরা ব্যাগ করে তারা বাড়ি যেতাম। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলেছিল যে বাংলার মানুষের সম্মান অসম্মান। এলাকার সমস্ত মানুষরা তারা
আপনাদের দুহাত ভরে প্রাণ ভরে আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করেছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে সেই তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনেছেন। তার জন্যে আমি সমস্ত চাম্পাটি অঞ্চলের মা বোনেদেরকে আমার নতমস্তকে প্রণাম জানাই এবং যারা আমার থেকে বয়সে বড় এখানে উপস্থিত আছেন এবং চাম্পাটি এলাকার মানুষের কাছে আমাদেরকে বার্তা তুলে ধরতে হবে। সকলকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের এই আন্দোলনকে আগামী দিন ভারতবর্ষের বুকে তুলে ধরতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ভারতবর্ষের অপরাধ ভারতবর্ষের অপরাধ করতে হবে। যেভাবে নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সরকার পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, সেখানে ভারতবর্ষের একজন প্রধানমন্ত্রী আজকে তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নামিয়েছে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেস নরেন্দ্র মোদীর এই পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের মধ্যে প্রতিবাদ জানাতে আজকে আমরা এলাকায় আমরা এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি। আমরা আজকের এই প্রতিবাদ জানালাম প্রতিবাদ জানালাম। আমরা আরো আমরা স্তর পর্যন্ত নির্বাচনের সময় 2 কোটি টাকার চাকরি দেবে। আজকে ভারতবর্ষের বুকে 2 কোটি না 10 কোটি প্রতিবাদ আজকে কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে আমাদের ব্লক থেকে এই প্রতিবাদ সভা বন্ধ থাকবে না। আমরা প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিবাদ সভা লাগাতার চালিয়ে যাবো। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদেরকে ভ্যাকসিন যাতে মানুষ প্রতিবাদ করে কথা বলছে না। বিরোধীরা কি বললো শোনার বিষয় নয়। আজকে ভারতবর্ষের তারা নরেন্দ্র মোদীর বাগদাদির কাছে পড়াশুনো, নরেন্দ্র মোদীর মিথ্যাচারের কাছে তারা পড়াশুনো, নরেন্দ্র মোদী নামে এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী, অসত্য কথা বলা প্রধানমন্ত্রী আজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিচয় একটাও আসে। তার জন্য আজকে বাংলার মানুষ বিজেপিকে বাংলার মানুষ বিজেপিকে আজকে দাঁড়িয়েছে। 2024 সালে ভারতবর্ষ থেকে বিজেপিকে তাড়াবে এবং নরেন্দ্র মোদীকে ভারতবর্ষের মানুষ তাড়াবে। उधर रानीगंज के तार बंगला मोड़ के निकट भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया। यहां स्थित एक पेट्रोल पंप के निकट तृणमूल कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सौमित्र चैटर्जी जो युवा नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के और उनकी अध्यक्षता में यहां ये कार्यक्रम हुआ और यहां काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के युवा समर्थकों की मौजूदगी देखी गई और सभी ने मिलकर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियों का पता नहीं। और क्या किया आपने? नोटबंदी में हजारों करोड़ों नौजवानों की नौकरियां चली गई। आपको नोटबंदी का दिन याद होगा, वो दिन जब कोई गरीब याद करता है तो वो सो नहीं पाता है। मेरे दोस्तों, आपने कभी देखा था कि कोई जब नोटबंदी हुआ तो कोई अमीर, कोई अरबपति, कोई करोड़पति, आप ज्यादा दूर न जाएं, आप अपने घर के अगल बगल के लोगों को देखिए जो थोड़ा ज्यादा अमीर है, जिसका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, क्या उसने बैंक के आगे लाइन लगाया था? क्या वो मर्सिडीज या BMW गाड़ी से उतरकर लाइन लगाकर अपना पैसा? जान किसकी गई? गरीब लोगों की। मरा कौन? गरीब लोग। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए ये कुछ नहीं सोचती। हम देखते हैं कि आज पेट्रोल है, चलो वो बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां हैं वो लोग चलाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, आप जो चाहे वो उड़ीसा से आ रहा है, आप जो मछली खा रहे हैं वो दीघा से आ रही है, और वो ट्रांसपोर्टिंग को चलाने के पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो अपने आप खुद ब खुद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। महंगाई अपने आप बढ़ जाती है और बोझ किस पे जाता है? 1% जो अमीर है वो तो ऑनलाइन में अपना खाना ऑर्डर करके खा लेते। 180 रुपए का तेल कहां से लेंगे? वो 30 रुपए केजी चावल कहां से खरीदेंगे? वो 80 रुपए केजी भिंडी कहां से लेंगे? আমরা
আজকে 10 তারিখ এবং 11 তারিখ আমরা 10টা থেকে 4টে আমাদের অশোকা পেট্রোল পাম্প যে রানীগঞ্জে যেটা তারবাংলা মোড়ে রয়েছে সেখানে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আমরা সেখানে ধর্নায় বসেছি। আমরা বিগত দিনেও এরকমভাবে ধর্না চালিয়ে যাব, যেভাবে মোদী সরকার, এই বিজেপি সরকার অন্যায়, অত্যাচার, অনীতির সাথে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি করে চলেছে দিন প্রতিদিন, তার প্রতিবাদে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে, অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে, শাহিনী ঘোষের নির্দেশে আমরা আজকে পথে বসেছি। क्या दाम चल रहा है? পেট্রোল আর ডিজেল, পেট্রোল তো 100 পার হয়ে গেছে আর 100-র মুখে সেঞ্চুরি করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ডিজেল। এই পরিস্থিতিতে মানুষ যেখানে দিন প্রতিদিন গরিব মানুষ 200 টাকা 250 টাকা হাজিরিতে ঘরে খাবার পৌঁছাতে পারছে না, সেখানে তেল এই মূল্য বৃদ্ধির কারণে তেল কিনে কি করে বাড়িতে গাড়ি ঘোড়া চালাবে। সমাজের যে ভারসাম্য সেটা নষ্ট হচ্ছে, সেটাকে একমাত্র যদি আটকানো যায় তাহলে পেট্রোল ডিজেলের দামটাকে কমাতে হবে। এই দাবি আমাদের। আমরা যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। এখন আপাতত আমাদের 10 তারিখ এবং 11 তারিখ এই 2 দিন ব্যাপী 10 তারিখ रानीगंज में रक्तदान शिविर लगाया गया। रानीगंज के गांधी स्मृति बालिका विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी रक्तदान किया। ये एक तरह की मिसाल है और इन्होंने ये बताया कि रक्तदान सभी को करना चाहिए। यहाँ 30 यूनिट रक्त संग्रह किए गए जो जरूरतमंदों तक पहुंचा दिए जाएंगे। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे और दूसरे अतिथि भी यहाँ उपस्थित थे। सभी ने हौसला बढ़ाया रक्तदाताओं का। ভিডিও নিচ্ছি এটা। হ্যাঁ 5 ঘন্টার সময় পাবেন ভিডিও। হ্যাঁ এই ওই আমাদের ইয়ে কই ছাত্ররা কই প্রথম বড় ছেড়ে দিল দেখতে কাটো এখন বরণ করেন মাননীয় যমুনাময়ী বালিকা ওয়েস্ট বেঙ্গল পরিবেশন পশ্চিম বর্ধমানের মাননীয় শ্রী ব্যানার্জি মহাশয়। ওনাকে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ মনোজ যাদব মহাশয়, তাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক উনাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সোনালী দত্ত মহাশয়, শিক্ষিকা এবং শিবিরে উপস্থিত সকলকে পুনরায় পুনশ্চ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ওনাদেরকে পেয়ে আমরা সত্যি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ওনারও ওইদিকে তাকাবেন লাগবে স্যার, একটু তাকাবেন স্যার, ওনার দিকে তাকান একটু।